आनी मोनोपली जाल्या ऑफ सिनियर लिडर्स हू डोंट वॉन्ट टू क्वीट बिकॉज ऑफ पावरान रावपा खातीर किंवा करप्शन ज्या तरेन चल्लां हें सगळें बदलतलो जाल्यार म्हाका दिसता द बॅटन हॅज टू बी हँडेड ओवर टू यंगर लिडरशीप in terms of not just MP or but also MLA and otherwise also. But Amit Babu, your party also been alleged that South Goa MP have not done any work, and in the previous days we have heard lot of press conference regarding, but still if suppose in coming days your party will support, but 25 वर्सांनी नॉर्थ गोवान एमपीन कितें केलां हाजें उत्तर कोणीच दिवना न्ही. 25 वर्सां नॉर्थ गोवा MP मंत्री आसून कांय करूंक शकलो ना, तो ऑपोजिशनान आशिल्लो. मे बी बिकॉज ऑफ बीइंग एन ऑपोजिशन हे नॉट बीन एबल टू परफॉर्म. बट हांगा 25 वर्सां आमचो जो MP आसा तो पावरान आसा, मिनिस्टर आसा. बट नॉर्थ गोवा खातीर कितें तुमी एक म्हाका समथींग एक अशी गोश्ट सांगा जी तुज्या दोळ्यान अशी भरपाक शकता की बाबा ही गोश्ट केला म्हणून कांय ना. सो प्रश्न हो आसा की कांय गोश्टी आमी मान्य करच्यो पडटा एज अलायन्स पार्टनर्स. इफ अलायन्स पार्टनर्स हॅव come up with a candidate, we as alliance partners, it's our duty to stand by that. आज BJPची परिस्थिती तूं पळयत जाल्यार आज तेच परते आज तेच फेस तेच हे कारण BJPक चॉयस ना म्हणून नाजाल्यार तांकां भाऊचो रिस्पेक्ट ना. दे डोंट रिस्पेक्ट श्रीपाद भाऊ. तांकां आज तो एक विनींग कॅन्डिडेट म्हणून तांचें जें एक्सपेक्टेशन आसा तातूंतल्यान तो जाय नाजाल्यार ताका खुर्च्यो सोदच्यो पडटा. ब्रिजाच्या इनॉग्रेशनाक ज्या हाज्या कसलें इनॉग्रेशन आसत जाल्यार ताका खुर्च्यो सोदच्यो पडटा. जेन्ना नॅशनल गेम्साचें इनॉग्रेशन जालें तुमी पळयलां आसतलें की BJPचो गोंयचो स्टेट पार्टीचो प्रेसिडेंट आनी प्रायम मिनिस्टर मोदी त्या रथार आशिल्ले. वेर एज अ सिटींग MP अ मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल कॅबिनेट तो दिसूना त्या इनॉग्रेशनाक. म्हणजे ताका मान खंय आसा. ताका तांणी लाचार करून दवरला आनी आज BJPची लाचारी म्हणून ताका आज नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेटचेर दिला. सो दीस इज अ लाचार कॅन्डिडेट, लाचारीचो कॅन्डिडेट. एक म्हणजे जो कॅन्डिडेट ताका लाचार करून दवरला आनी एक जी पार्टी जी आज लाचार जाल्यार कॅन्डिडेट दुसरो दवरत जाल्यार पडटलो म्हणून ताच्या भंयान ताका दिला. बट दीस टायम आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर स्मार्ट. भाऊक आमकां भयंकर रिस्पेक्ट आसा. एज अ ह्युमन वी ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम. बट एज अ पॉलिटिशियन यू टेल मी वॉट हॅज ही डन फॉर गोवा? नथींग.